Good morning, John 1. Hello, good morning, John 1. Good morning, it's fishing time. Tara guys, mag-fishing na sila. Let's go guys. Good morning! Good morning! Mamasul na sata. It's fishing time. Yay! Pagawas na itong bait niya guys. Uy! Fishing! Tara guys! Nisinlak na yun ang adlaw guys. Tara! Magtira na tayong isda! Uy! Katugnaw! Uy! Nasa Darwin ako guys. Good morning! Uy! Ang ganda ng weather natin today. Uy! Uy! Maluwag yung boat ngayon. Uy! Uy! Katugnaw! Uy! Katugnaw! Uy! Katugnaw! Hello pa! Excited na ka mo bira sa Makarel? Good morning! Sunrise! Ang ganda naman! Pag nasa Darwin ka guys, ang ganda talaga ng yung sunrise dito. Iba talaga siya pag nasa laot ka guys. Lalo na makakuha ka ng magandang isda. Uy! Ayan, nataki na natin guys yung fish. Uy! Uy! Ayan! Ayan! Pahingi ng magandang araw today. At saka isda. Pahingi ng good vibes for today. And safe yung fishing namin. Ayan. Uy! Ang ginaw! Ang ganda ng weather today guys. Ang ganda ng weather. Ha? Pira na le? Ay! Dala na siya guys. Saan man yun na isda? Isda! Nagaragin lagi ba? First cuts lagi ba? Sana all na lang yun guys. Uy! Masigang ka na liya? I-share sa na yung first cuts lagi. Kaya maulaw yung tatas sa mga viewers. Uy! Birada yun! Hey! Night na de siya trick guys. Murag shark manail. Manail. Birada na le. Sama na rin ito sa kuling hangin. Yeah, Julie, kanin. Slowly but surely. Yay. Joey. Lalala. Kuasa na iyang usagaran pa. Para din na. Dali dahil. Pagkata ko na magpanel. Secret spot ni Oscar. Yes, si Oscar. Wala pa din wala ka mata. Second chance. Uy, wala na na yung deer. Putol? Sa mukha ni Moiloy. Shark. Agoy. Sa mukha ni putol guys. Wala guys. Shark na lang. Hey, nakamakarin good me guys. So guys. Sige, ito gigamit mo pa? Jig lang guys. Oy. Lupit ni Troy guys. So guys, ato padulan mi para mudak ko. Okay guys, makarela sa taha sa magandang panahon.
Pinagbaid na usay. Baid na eh. Ay, walang kawalang makaril guys. So guys, nataplato na sa kalahan na guys. Yung makaril, wala kami mantika, walang suka. So gano'n na lang. Linaw naman. Balik ka na tabi. Balik tayo doon. O dili naman, wala naman ang muti. Yang mata guys. Ang tuna dito ron. Gaulat ang tuna dito. Oh, yan, tuna. Sinugbang makarel. Isang na, sisig. Guys, ayan guys. May nahuli tayong makarel na konti lang naman. Pero pwede na, di ba? Sus lang katapat yan guys. Oh guys. Oh guys. Uy, ayay. Lamig na kaadyo. Karaan ni Ilay ay. Ship mo na ako. Ship Ilay. Oy. Oh. Daog na. Daog na, pwede na. Solved na. Problem solved na guys. Ito ang sabaw. Pwede pang lamian. Yan. Hello guys. Tapos na natin sinaglan. So, okay na yung weather. Ayan, babalikan na natin yung spot doon sa Tuna area. Ayan, okay na yung weather. So, wala nang mahihilo. Ayan. Flat na yung ano guys. Na yung dagat guys. So, hindi na ako nahihilo. Enjoy na lang. Hili na lang ni Hilo. Uy! Masarap. Oh, super sarap yung ano guys, yung fish soup na makarel. Pagkatapos na huli, ayun. Ano namin, nasabaw namin. At saka ano na namin, daing style kasi wala kami nila mantika. So ayun, maganda na yung weather guys. So may ano na kami na huli like golden snapper, ano pa ba, swimming. So yan lang muna guys. Kaya atang kinasino tuna at saka makarel. Let's go guys. Go guys. La 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 la. Hey. It's a beautiful day. Wala na hilo. Wala na hilo. Guys, napakahirap guys pag super yung alon. Ay, naku, matutulog na lang ngayon. It's all good na. Refreshing. The weather is good. So, all you need to do is to catch the big tuna and makarel. Woohoo! Stingray. BB Stingray. Gagmay. Di mahop. Taunahan ay. Ato taunahan na. Hi guys, uwian na. Nagalo pa din pa no? Namuwi ang araw, lulubog. Uwian na guys. Uwian na.